Nain silangan, mag-ingay! Okay, ito, papalaro na tayo ng Kuya Trix naman dyan. Kickflip challenge, sa loob na 1 minuto, dapat maka-kickflip na madami. Kung ilang kickflip ang magagawa mo, 1 minuto, itatimes natin sa 5 piso. Nasa ready? Sino unang sasali? Okay, nakahanap na tayo. Anong pangalan? Mike po, Mike. Mike, tagasan? Kogyo po. Kogyo, Antipolo. Ilan taon na nag-skate? 2 years pa lang. 2 years pa lang. Paborito trick? Kickflip. 1 minute. Ready? 3, 2, 1, go! Oh! Pila-pila na lang. Sino? Ano pangalan? Pass. Tagasan? Antipolo. Ransak ready in 3, 2, 1. Ransaka na! 5 pesos. 10 pesos. 30 pesos. Ay, 10 pesos. Okay, wala na. Ilan na kailan siya? Mali yung bilang ko, 30 pesos. Nakatatlo. So, meron kang 15 pesos. Ayan. Sticker. 5. 10. 15. Okay. Teka lang. Okay, nakahanap na ulit. Okay, 1 minuto. In 3, 2, 1, go! 5. 10. Dalawa na. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Oh! 11. Ransak stickers, follow nyo kami sa page namin. Follow na. Siyempre na meron kaming stickers mula kay Clay Universe. 11 kickflip na gawa niya, so meron siyang 55, 55, 5, 10, 30, 40, 50,000! 55,000! Ayan, maraming salamat sa Ransak. Shoutout sa Bisco, skateboarding, Antipolo. Thank you! Sige, 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takin. Siya yun eh, di ba? Naka-40 yan. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. Alam mo ha. 17. Bilang. 20, 40, 50, 60, 70, 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 85! Ayun, ano masasabi mo? Dahil sa Ransak, makakauwi na talaga ako. May soft drinks pa ako. Shoutout sa Kali PH, Bang Hardware, Lincoln Merchandise, Boiling Skateboard, yun lang. Shoutout din sa mama ko. Okay, pangalan? Rapi Marigondon. Taga saan? Taga Antipolo. Taga Antipolo, represent. Okay, ano paborito trick? Shop. Gano'n ka taga nag-skate? 5. 5 years, okay. Ransak ready? In 3, 2, 1, ransakan na! Pangalan? Gin. Taga saan? Antipolo. Ano paborito trick? Hard flip. Hard flip? Okay, sige. Kickflip Ayun na lang. Ransak ready? Go. Wow! Pangalan? Ervin. Taga saan? Taga Teresa. Teresa, okay. Sige, dumayo pa. Paborito tricks? Oli. Oli, okay. Okay, 1 minuto. Go!
Pangalan? Seijan. Si Jan. Taga saan? Ano, Lorilan. Lorelan, Antipolo. Paboritong tricks? Hapkabil. Half-cab hill. Nasak ready in 3, 2, 1. Ransa ka na! Isa. Dalawa. Tatlo. Good, good, good. Apat. 5. 6. 7. Swerte mo, nakapito ka. Meron ka ring stickers. At syempre, 35 pesos. Yes. 20. 30. 35. Okay. Ano sabi mo? Salamat sa ransak. Shout out. Shoutout sa mama ko nanonood sa bahay. Nag-iingat ako dito ngayon. I love you. Okay, pangalan? Otep. Otep ng Antipolo. Antipolo. Paboritong tricks? Kickflip. Kickflip. Okay. Ransack ready in 3, 2, 1, go! Okay. Pangalan? Jericho. Tagasan? Antipolo. Paboritong tricks? Ano, Hapkabil. Half-cab hill, okay. Ransack ready in 3, 2, 1. Ransack ka na. Amber. Tagasan? Antipolo. Paboritong tricks? Kickflip. Kickflip. Go. 1 minute. Ransack ka na. Pangalan? Ija. Tagasan? Kogyo. Ano paboritong tricks? Fake flip. Okay, ransack ready? Ready. Ransack ready in 3, 2, 1. Ransack ka na. Pangalan? Shan. Tagasan? Antipolo lower. Paboritong tricks? Kickflip. Okay. Ransack ready in 3, 2, 1. Ransack ka na. Yan o. Pangalan? Koy. Tagasan? Mabang parang. Ilan taon nag-skate? Di na matandaan eh. Paboritong trick? Top shop. Ransack ready in 3, 2, 1. Ransack ka na. Huling kalahok. Huling kalahok. Sikat na mo. Pangalan? Aaron. Tagasan? Antipolo. Paboritong trick? 619. Okay, sige. Ransack ready? Go! Go! Wow! Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Okay, lapit. Okay, ransack. Follow nyo kami sa page namin. Stickers galing sa mga tropa. Alam mo ha. Sige, lahat mo na yan. Dahil okay na yan. Thank you. Anong masasabi mo? Salamat. Alam nyo na ha. Alam nyo na yun. Bukingin na nyo. Teka, shout out. Shoutout sa mga tabi ko. Tangin na sakay ng mukha. Okay, sige. Mamigay tayo ng stickers. Sticker yan. Teka lang. Pila. Uy. Pila lang. Okay, sir. Kuya. Yapeng ako. Ayun, namin. Wala na. Salamat. Alright. Solid. Maraming salamat sa mga sumali. Maraming salamat sa mga nakigulo, nakisaya at nag-enjoy at sumali sa ating palaro na Kuya Tricks naman dyan. Hanggang sa susunod na skate park at kung saan. Kita-kits mga kalundag.